अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक और बेहतरीन वीडियो के साथ भाइयों के सामने हाजिर हुआ हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद का बेहतरीन बयान। ट्रिपल एक्स मूवीज़ देखना, गंदी फिल्में देखना कितना बड़ा गुनाह है इस्लाम के दायरे में। आप खुद सुनेंगे, खुद हैरान हो जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक सब मुसलमानों को ट्रिपल एक्स मूवीज़ देखने से बचाए। चलते हैं। फ़ोहश आदत कैसे छोड़ें। मुझे मोबाइल में फ़ोहश चीज़ें देखने की आदत पड़ गई है। बहुत छोड़ने की कोशिश की है मगर नहीं छूट रही। आपसे दरख्वास्त है कि कोई हल बताएं जिससे मैं ये बुराई छोड़ सकूं। मैं अहद करता हूं कि आइंदा नहीं करूंगा मगर फिर गुनाह हो जाता है। क्या इस तरह मेरी तौबा कबूल होगी? सदबार गर तौबा शिकस्ती बाजा। कहते हैं 100 दफ़ा भी अगर आपने गुनाह किया है तो आप 100 दफ़ा तौबा करें। तौबा का दरवाज़ा मौत तक खुला हुआ है। आप गुनाह कर करके थक सकते हैं, अल्लाह तौबा कबूल करके नहीं थकता। शैतान करता ही है कि पहले तो गुनाह करवाता है, फिर जब इंसान तौबा करता है फिर गुनाह करवाता है, फिर तौबा करता है गुनाह करवाता है, तो फिर शैतान क्या करता है, आदमी को मायूस करता है। अबे तू तो करता ही रहता है, छोड़, तौबा से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो ये शैतान का दूसरा हमला है। एक हमला वो था जब उसने गुनाह करवाया था, एक हमला वो है जब वो तौबा से आपको रोक रहे हैं। हमारे एक दोस्त थे, बहुत बुराइयों में मुब्तला हो गए, क्लास फेलो थे, तो मैं उनको ले गया हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह ताला से बैत करा दिया मैंने उनको। तो उनकी शराब भी छूट गई और भी बुराइयों में मुब्तला थे, छूट गए। लेकिन फिर उनसे गुनाह हो गया, फिर उन्होंने तौबा की, 2-4 दफ़ा गुनाह हुआ, फिर तौबा की। तो एक दिन मुझे मिले, कहने लगे यार अब तो तौबा करते हुए शर्म आ रही है। तो मैंने अपने शेख को बताया कि ये कह रहे हैं कि तौबा करते हुए शर्म आ रही है। तो उन्होंने फरमाया कि इनको कहें कि तौबा तोड़ते हुए शर्म आनी चाहिए, करते हुए थोड़ी आनी चाहिए। यानी उनको शर्म इस पर आ रही थी कि यार बार बार गुनाह करके तोड़ देता हूँ, किस मुंह से तौबा करूँ मैं। तो फरमाया तौबा तोड़ते हुए शर्म आनी चाहिए, इतनी शर्म आए कि तौबा ना तोड़ें। अब करते हुए शर्म आ रही है, तो तौबा के बगैर तो भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुनाह 100 दफ़ा हुआ है, 100 दफ़ा तौबा करेंगे। देखें, एक आदमी के पास एक ही ड्रेस हो और वही हर शादी में उसको वही पहन के जाना है और जाना भी साफ सुथरा होके, तो वो ड्रेस अगर 100 दफ़ा भी मैला होगा तो आप ये सोच के उसको धोना नहीं छोड़ दो कि यार इतनी दफ़ा मैला हो चुका है, जब भी धोता हूँ फिर मैला हो जाता है। भाई जब भी मैला होगा आपके पास कोई दूसरा ड्रेस तो है नहीं, तो आपको उसी को धो के जाना है। तो अब आपके पास ना कोई और अल्लाह है, ना आपके पास जहन्नम में जाने का कोई ऑप्शन है। तो अब अल्लाह भी एक ही है, माफ़ करने वाला भी वही है, और आप भी शैतान की बातों में आके बार बार गुनाह करते हैं। तो पहला काम तो ये करना है, 100 बार भी दिन में तो गुनाह होगा तो आपने 100 बार तौबा करनी है। ये इसका अज़म करें, मैं तौबा नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह, ये आपने पक्का अहद करना है। दूसरी बात, तौबा की तकमील में ये है कि गुनाह छोड़ने के असबाब भी इख्तियार किए जाए। यानी तौबा तो कहते हैं कि जो हो चुका उस पर निदामत फिलहाल छोड़ दें और आइंदा ना करने का अज़म पक्का अहद करें कि आइंदा नहीं करूंगा, दिल में नीयत भी हो कि नहीं करूंगा। और उसके बाद फिर तौबा की तकमील ये है, यानी आपने सच्ची तौबा की है या नहीं की, इसकी अलामत है कि आप गुनाह से बचने के असबाब भी इख्तियार करें। मिसाल के तौर पर मोबाइल पर आपको फ़ोहश फिल्में देखने की आदत पड़ गई है, तो छोड़ दें मोबाइल एंड्रॉइड कुछ दिनों के लिए, आप सादा मोबाइल रख लें। लोग कहते हैं इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो जब मोबाइल नहीं था तो गुजारा कैसे होता था? कोई प्रोग्राम आपने उलमा का देखना हो तो अपने किसी दोस्त से 2 मिनट के लिए उधार ले लें, या उसको बता दें यार मुझे दिखा दो। नहीं भी होता तो गुनाह से बचना बहरहाल पहले ज़रूरी है। तो एक काम तो आपने ये करना है, कुछ दिन के लिए मोबाइल छोड़ दें आप। दूसरा काम ये करना है कि जब भी गुनाह आपसे होगा, दूसरा काम आपने ये करना है कि वो तमाम चीज़ें जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं, क्योंकि इंसान ये चीज़ें देखता है तन्हाई में, तो तन्हाई इख्तियार नहीं करनी आप अपना सोने का कमरा ऐसा रखें जहाँ दूसरे भी मौजूद हो, और इस तरह का कोई इन्वायरमेंट ना हो जो आप बिल्कुल तन्हा और बिल्कुल अकेले हो जाएं। ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इससे इंसान की तबीयत गुनाह की तरफ माइल होती है। तीसरी चीज़, आपने अपने आप को इतना बिजी कर देना है फिजिकल एक्टिविटीज़ में कि आप जब शाम को सोने के लिए लेटें तो बुरी तरह थक चुके हों और आपको बिस्तर पे मीठी नींद आ जाए। ये भी काम आप करें, और इससे जिम वगैरह जाएं, जॉगिंग करें और एक्सरसाइज करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि हर वो चीज़ जो इंसान, जब आप जिम जाते हैं ना, एक तो आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है अच्छे कामों में, आपकी बॉडी ग्रो करेगी। दूसरा, नफसियाती तौर पे भी इससे आप सेहतमंद हो जाते हैं कि आपको अब जिस्म बनाने की फिक्र लग जाती है। हर वो काम जो आपकी बॉडी को नुकसान देगा आप उससे बचेंगे। ये जो फ़ोहश फिल्में देखते हैं, और ज़ाहिर है फिर ये हैंड प्रैक्टिस और इन चीज़ों में अपनी सेहत भी बर्बाद करते हैं, तो इन चीज़ों से इंसान बच जाता है। जिम की वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर सेहतमंद रखेंगे उनसे बच जाता है इंसान। तो ये दो तरह से बचता है जो मैंने आपको बताया। तीसरा काम आपने क्या करना है, सोते वक्त आप कोई अच्छी किताब मुताले के लिए रखें अपने पास। ये पता नहीं तीसरा नंबर है, शायद चौथा नंबर है मेरा ख्याल है, कि आपने कोई स्टडी के लिए कोई किताब अपने सिरहाने रखनी है,
کوئی دلچسپ کتاب ہو, کوئی تاریخی کتاب ہو, اس کا فائدہ ہو, آپ کو معلومات ملے, تو سیرت کی کتاب پڑھ لیں, کوئی بھی دلچسپ کتاب, وہ کتاب پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں گے, آپ کو نوبت ہی نہیں آئے گی اس گندگی کی طرف جانے کی. 5واں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں تو فوراً سے پہلے شادی کرنی ہے, اور کسی کی بھی نہیں سننی اس میں آپ نے. اگر آپ کو اللہ نے وسائل دیے, آپ کو رشتہ مل سکتا ہے, تو کسی کی بھی نہ سنیں آپ. اور اس میں ماں باپ کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے, بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ گناہ سے بچنے کا, اگر گناہ کا خطرہ ہو تو پھر تو نکاح واجب ہو جاتا ہے, تو فوراً سے پہلے آپ نکاح کریں. اور 6واں کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق بھی قائم کریں. آپ کوئی صحیح بزرگ ہوں جو سنت پر چلنے والے ہوں, بدعتی نہ ہوں, علم بھی ہو ان کے پاس. تو اگر آپ انڈیا سے ہیں تو اصلاحی تعلق قائم کریں ان سے, پاکستان سے ہیں یا عرب میں کہیں بھی ہیں تو ان کو بھی بتاتے رہیں, اپنے حالات لکھ کے دیں ان سے, تاکہ وہ بھی آپ سے گناہ چھڑوائیں. یہ بھی کام کریں. 7واں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی خواہش کو کم کرنے کے لیے روزے رکھیں, اگر ہمت اللہ نے دی, کثرت سے روزے رکھیں. یہ سارے پوائنٹ جتنے ہو سکیں اتنے تو کریں نا, اگر سارے نہیں ہو سکتے تو مایوس نہ ہو کہ یار مفتی صاحب نے اتنی ساری چیزیں بتا دی, اب تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, تو جتنے ہو سکتے ہیں اتنے کریں. 8واں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی گناہ ہو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. وہ سزا 2-3 روزوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, صدقے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. سزا نہ اتنی زیادہ ہو کہ دی نہ جائے اپنے آپ کو, نہ اتنی کم ہو کہ پتہ ہی نہ چلے. مثال کے طور پر آپ نے کہا میں سزا یہ کہ میں 1 روپے صدقہ کروں گا, تو 1 روپے تو کرتے رہیں گے سارا دن, فوج چیزیں بھی دیکھتے رہیں گے. اور اتنی سخت سزا بھی نہ ہو کہ وہ اب آپ نے کہا 1 کروڑ روپے صدقہ کروں گا, وہ اب آپ کہہ رہے ہو یار کہاں سے 1 کروڑ روپے, تو اتنی ہو کہ دھچکا بھی لگے اور وہ سزا دی بھی جا سکے اپنے آپ کو. تو اس سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ برائی آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹے گی. اور پھر بھی وہ حضرت مرزوق رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو, تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. یعنی نفس کا جو پہلواں ہے نا, تیری اس سے کشتی ہے, شیطان سے اور نفس سے آپ کی کشتی ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کو پٹخ کے گرا نہیں سکتے تو اب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ پاؤں اس کے سامنے ڈھیلے ڈال دو اور بولو اب تو نے میرے ساتھ جتنا کھیلنا ہے کھیل لے, جو برائی مجھ سے کروانی ہے کروا لے. فرمایا ایسا بھی نہ کرو, رنگ میں اتر گئے, اب ساری زندگی کا پھڈا ہے شیطان سے اور نفس سے, لڑو, فائٹ کرو اس سے. تو کبھی وہ دبا لے, کبھی ایسا ہوگا وہ تجھے گرا کے گناہ کروا لے گا, کبھی تو دبا لے, کبھی تو بھی تو پٹخی دے کے گرانا اس کو, تو چلے گا, چلو کھیل ہو جائے گا نا, دونوں طرف ہونا چاہیے. اب آج تو نوجوانوں ہتھیار ہی ڈال دیے ہیں, شیطان ان کو گناہ کرواتا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمت کریں, انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. لیکن جن گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے وہ جلدی نہیں چھوٹتے, وہ آہستہ آہستہ ہی چھوٹتے ہیں. تو مایوس نہیں ہونا ہے, چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر کوئی اچھے نفسیاتی ڈاکٹر آپ کے جاننے والوں میں ہیں, اچھے ہوں, جو دیندار ہوں, کیونکہ بعض ڈاکٹر خود آج کل لوگوں کو الٹے کاموں پہ لگا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. ہینڈ پریکٹس وغیرہ پہ خود ڈاکٹر بھی لگا دیتے ہیں, تو یہ تو نیچرل نہیں ہے, اس سے بہت صحت خراب ہو جاتی ہے. اور کہتے ہیں کوئی صحت خراب نہیں ہوتی, جو صحیح ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں اس سے صحت پہ اثر پڑتا ہے, ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے آدمی, بہت سارے اس کے نقصانات ہیں جو ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے. تو اس لیے کوئی اچھا دیندار ڈاکٹر ہو تو اس سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اور پھر دعا بھی کی جائے, سب سے اہم چیز. تبلیغ میں اگر وقت لگا لیں گے تو بھی بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو. تو آہستہ آہستہ یہ انشاءاللہ آپ سے فحش عادات چھوٹ جائیں گی اور آپ کو بہت اللہ اجر دے گا. کیونکہ جس زمانے میں جو گناہ پھیل جائے نا اور کوئی اس گناہ سے بچے گا تو پھر اللہ کے یہاں اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. تو جو تھوڑی چیز ہوتی ہے اس کی مارکیٹ میں قدر ہوتی ہے نا, تو اللہ کے یہاں بھی اس کی قدر ہوتی ہے. جو تھوڑی چیز ہوگی اللہ بھی اس کی قدر کرتا ہے. شکر گزار لوگ, گناہ سے بچنے والے لوگ, فحش عادات سے بچنے والے لوگ تھوڑے ہیں.